नमस्कार सांग मैंने सकाल सकाल आपण मानू मु बेरुन आ बेरुन मामा स्वागत करम चैनल बेरुन एंड जेजमास लाइव को। तो ये चैनल टी आपण मानू देखिपे डेली आमर सका रात जाए आम कौन करूँ। तो प्रथम सका तो प्रथम काम बेरुन को रेडी कर स्कूल एवं जेहेतु एग्जाम चलती आगे जल्दी उठिकी टिके रिविजन पुणी टिके पचरा पचरी कौन टे मन पकईदे रेडी पूरा करी टिफिन पानी बोतल बही खाता सजाड़ी देकी सब छाड़ा पड़े स्कूल आपण मन समस्त आशीर्वाद करूँ। माँ मंगल का आशीर्वाद तो तापर अच्छी तापर भी आपण मानकर स्नेह श्रद्धा भल पाइबा भी दरकार। तो आपण मैंने बेरुन को किए सब आशीर्वाद कर निश्चिंत कमेंट जनइबे। आ बेरुन एग्जाम चली द्वितीय श्रेणी तो चलते तार सब परीक्षा भल हो माँ पाखे प्रार्थना कर स्कूल छाड़ दी बापा डाक रेडी ना गला बापा डाके बैग विद्या लाभ आयुष्मान भव दीर्घायु भव यशस्वी भव। पुआ बापा को देखी गला बापा चेक कर सूर्य आसी ना छोटिया पट्टा देखले देखा जाउची बड़ बड़ पाखे देखा दूर जिनस बड़टा बड़ पटे देखले एटा ये जिनसा रहिबो। हां एसर आउ रांथ लागुर जे लाइट ये सॉइल बैटरी आ बैटरी पड़ी परियो या काम शेष। एपटे मासी गले छात उपरको गाधा फाधा सारिकी कौन है फूल देखापी तो मल्ली फूल वाव केते सारा आहरी केते कढ़ हो देखो। तो सब को पानी देदबा पानी दे देके सब तोलिक नवा पानी दवापाई ये टांकी रे तो पानी नहीं बेसिन भीतर पानी दबा पानी दे कि आम मल्ली फूल तोलिक नवा। तो चलो ये पानी दे देकी जीवा तौल को फूल तोड़े नहीं सब गचरे पानी देदेली आ मल्ली फूल जहाँ होता तोड़देली। तो ये फूल काली फुटो चलो ये भी जीव आम तौल को आम माँ को दब ये घरे उठे साई हाँ तू दे देबु आई बोली चूड़ा आ उखुड़ा आ नड़िया चीनी पकई करी मु करी जे बो खाजु कहली बो एरा भल लगुनि बो कहले आने मु करदेवी बो से पकईकी एथे लुण आ टिके पड़ी थांदा लंका लंका आउ बो गोटे कहले आने मु दही पकई चकटी देवी बो करके देले देखो केते सुंदर जाई खाइदे बो तमर कदली पकई खाइले बो कदली चकटिले मोर खाली साधा मत कौन आउ जियो काली केतकी भात रात रे सोई तो सांग मैंने बो आज गचु देखु पूरा कौलिया कौलिया भेरसम पत्र आनी हाँ मेसीन टा बंद कर दे। तो ये तो सब फ्रिज रे रखा आउ पुओ स्कूल पलि आसला ताई कार्ड ता लेजर लाइट सब बो भेरसम पत्र खाइबे। तो एपटे आमर रोषे आज
ମୋ ପାଇଁ ଅରୁଆ ଯୋଡ଼େ ରାନ୍ଧିକି ପଖାଳିଛି ଆଉ ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଭଜା ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏଠି ହେଉଛି ଆଳୁ ବାଇଗଣ ପଡ଼ିକି ମୋଟି ଶାଗର ଖରଡ଼ା। ମୋଟି ଶାଗ ଏଠି କଟା ହେଇଛି, ମୋଟି ଶାଗ ଖରଡ଼ା କରିବା ଆଉ ଅରୁଆ ଭାତ ପକେଇକି ଖଡ଼ା ଶାଗ ବୋଉ ଖଡ଼ା ଶାଗ ଆଉ ଯୋଉ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ କୋଶଳା ଶାଗ ସବୁ ଶାଗ ମିଶିକି ହବ ଖରଡ଼ା। ଧନିଆ ପତ୍ର କି ମୋଟି ଶାଗ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ କରିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ବୋଉ ଏପଟେ ଖାଉଛନ୍ତି ପଖାଳ ଭାତ ଭଜା ଦହି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଶାଗ ଭାତ। ବୋଉ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ମୋର ଏପଟେ ଅରୁଆ ପଖାଳ ଆଉ ଦହିଟାକୁ ଟିକେ ଫୁଟେଇ ଦେଇଛୁ ଆଉ ଶାଗ ଆଉ ଭଜା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇଦେବା ଆଗ ପ୍ରଥମେ, ଖାଇ ଦେଇକି ରେଷ୍ଟ ନେବା। ଖରା ତ ଟିକେ ଟିକେ ହେଉଛି, କାମ ଦାମ ଏମିତି ତ କିଛି ହେଇନି, ହେଲେ ପୁଣି କାମ ଦାମ ଚାଲିଲେ ପୁଣି ଚାଲିବ। ବଡ଼ି ପକେଇବା। ତ ଆମେ ଶୋଇକି ଉଠିକି ଚା ପିଇ ସାରିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଅଫିସ୍ କାମରେ ଆରପଟ ଗାଁରେ ଜଣେ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ। ତ ସେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ, ତ ତାଙ୍କର ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଲି। ସେ ଗଲେ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କ ଘରେ, ବୋଉଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପୁଅ ତମେ ତାଙ୍କର? ନାଇଁ ତାଙ୍କର 5ଟା ପୁଅ। ହଁ 5 ପୁଅ ଗୋଟେ ଝିଅ। ଗୋଟେ ଝିଅ ତମ ଭିଡ଼ିଓ ତ ମୋ ଝିଅ ଦେଖଉଛି ଆଉ। ମୋ ଝିଅ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖଉଛି ସବୁବେଳେ, ଦେଖିଲେ ଯୋଉ ବାତଲା ହେଇନା କ'ଣ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିଲା ନା କେମିତି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବାକି ମାଉସୀଙ୍କର ଯୋଉ ମାଳ ଫାଳଟା ସେ ଦେଖିନି, ଏବେ ତ ଟିକେ ଦେଖିଲି ଯେ କହିବି ଝିଅଟା ଦେଖି ତାଙ୍କର ଇଏର ଆଉ ମାଳ ସର୍ଟ ମାରିଦେଲେ ବାହାରି ପଡ଼ିବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଇକି। ହଉ ଆସୁଛି। ଆଣେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ସବୁ ଦେଖିବ, ଲାଇକ୍ କରିବ, କମେଣ୍ଟ ଦବ। କମେଣ୍ଟ ଦବୁ, ଆମେ ଜାଣିବୁ ତୁ କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ। ନାଚ କରୁଛି, ତାଙ୍କ ଜେଜେମା ନାଚ କରୁଛି, ତାଙ୍କ ମାମା ନାଚ କରୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ ମାମା ନୁହଁ, ନାଇଁ ମ ତାଙ୍କ ଜେଜେମା। ମାମା ସବୁ କରୁଛି ବେଳେ ବେଳେ। ଆସ, ବଢ଼ିଆ ପବନ। ବୋଉ ଜାଣିଲ ଛାତ ଉପରେ ବଢ଼ିଆ ପବନ ହେଉଥିବ। ବୋଉ ଏଠି ମେକଅପ୍ ନେଉଛନ୍ତି। ବୋଉ ଏଠି ମେକଅପ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲଟାକୁ ଧରିକି। ଭିଡ଼ିଓ ହବ, ସର୍ଟସ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବୋଉ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋର ଯାହା କାମ ଅଛି ସାରିଦିଏ, ଘର ଓଳାଓଳି କରିଦିଏ, ଧୂପ ଦିଆହେବ, ସାରିଲା ପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ହେବ, ତାପରେ ପୁଅର ପାଠ ପଢ଼ା ହେବ। ଭାତ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଜି, ବୋଉ ବି ଆଜି ରାତିରେ ଭାତ ଖାଉଛନ୍ତି। ନନାଙ୍କର ଆଳୁ ସାରୁ ସିଝା, ସକାଳର ଭଜା, ବୋଉଙ୍କର ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ା। ତ ନନା ବୋଉ ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ, ପୁଅର ପାଠ ପଢ଼ା ସରିଛି, ପୁଅ ବି ଖାଇସାରିଲାଣି। ଏବେ ସମୟ 10ଟା ବାଜିବ, ଆଉ ଖାଲି ଆମର ଖାଇବା ପିଇବା ଆଉ ମଜା ଧୁଆ କରିକି ଯାଇକି ଶୋଇବ। ପୁଅକୁ ଏବେ ନିଦ ଜୋରେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରନ୍ତୁ, ଦେଖଉନୁ ମୁହଁଟା ଟିକେ। ତ ଜୋରେ ନିଦ, ଦିନ ସାରା ଶୋଇନି। କାଲି ଇଂଲିଶ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, ଇଂଲିଶ ଅଲ୍ ଓକେ। ଲେଜର ଲାଇଟ୍ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ଲେଜର ଲାଇଟ୍ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ଲେଜର ଲାଇଟ୍ ଖରାପ ହେବା ଦରକାର ଥିଲା। ତ ହଉ, ଲେଜର ଲାଇଟ୍ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିଲେନି, ସେ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ଲେଜର ଲାଇଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ହେଇନି, ସେ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବିରୁନ ଏବେ ଶୋଇପଡ଼ିବ, ଆଉ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିଦେବା। ତ ପୁଅର ବହି ଖାତା ପାଠ ପଢ଼ା ହେଇଛି, ତାର ପରୀକ୍ଷା ଯେହେତୁ ସବୁ ପଢ଼ାପଢ଼ି ସରିଗଲାଣି, ଏବେ ସେ ଶୋଇପଡ଼ୁ, ଉଠିଲେ କାଲି ଉଠିଲେ ସକାଳୁ ସ୍କୁଲ ଯିବ ରେଡ଼ି ହେଇକି। ଶୋଇପଡ଼। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ପଚାରିଦେବି ପିଲାକୁ ନିଦ ଲାଗୁଥିଲା, ସେ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ କହିକି ଶୋଇଥିଲା, ମୋତେ ଡାକିକି କହୁଛି ମାମା ମୋତେ ଟିକେ ପଚାରିଦେବୁ। ପଚାରିଦେ, ମୁଁ କହିଦେବି। ହଉ କହ। ଏ ଫର୍ ହଁ, ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଏ ଫର୍ ପଢିଥିବ ଯଦି ପଢ଼ିଥିବ ଆଫ୍ଟର
A for spelling କାଲି ସକାଳେ ସେଠି ପଚାରିବେ A for actor, B for barber, C for carpenter, D for doctor, E for engineer. F है Huh? F है A for the fisherman. G G, guard. H H, housewife. I Ice cream man. J J, J, housewife. Right side. J, joker. K K, K. kite maker. Ka, king. ହେଇଗଲା ମନେ ହେଇଗଲା ଟଲ୍ ର ଅପୋଜିଟ୍ Taller opposite. Short. ଗୁଡ୍ ର Bad. ହ୍ୟାଣ୍ଡ Length. ହେଭି Happy. Happy or light. ହାପି Unhappy. ଥିନ୍ Thin. Thin. ଥିନ୍ ର କ'ଣ ଥିନ୍ ମାନେ ପତଳା Oh, thin potala. Thin ମାନେ potala. ହଁ Big. ଫ୍ୟାଟ୍ ଥିନ୍ ମାନେ ପତଳା ଫ୍ୟାଟ୍ ମାନେ ମୋଟା ସ୍ମଲ୍ Smaller. Big. ହୋଲ୍ଡ New. ଓ ଟପ୍ Bottom. କ୍ଲିନ୍ Clean. And dirty. ଡେ Night. ଓକେ ହଁ ଅଛି ଆଗରେ କ'ଣ ଚିରିଛି ଏଠି ତ ହଉ ହେଇଗଲା ତୋର ସବୁ ଆଉ ଜିନିଷ ଦେଖିବୁ ହଉ ପରୀକ୍ଷା ତ ସରିଲାଣି ବହି ପଢ଼ି ପଢ଼ିକା ପୁରା ଥୁଅ ଚିରି ସାରିଲାଣି ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ି ପଢ଼ି ଏତେ ପଢ଼ିଛୁ ଯେ ବହି ପୁରା ଫାଡ଼ ଫାଡ଼ ହେଇଗଲାଣି ଚିରିଗଲାଣି टाइम मन अच्छी इट इज 9:30 इट इज 30 व्हाट टाइम इज इट इट इज 8:30 एटा खोल के रखियो इट इज 8:30 एटा गुरुमा ठीक कर संदेला आपा 8:30 तेरे हेतबो कि साढ़े माने किता 4:30 5:30 हेतो एटा 8:30 ती कहब हाफ फास्ट हाफ स्पेलिंग ए हाफ हाफ न हाफ हाफ को हाफ लेखा हाफ पास्ट 8 4 5 6 हाफ हाफ का हाफ जल्दी 10:30 टा हिदो H A L H 10:30 टा हिदले it is 10:30 10:30 हाफ के 10:30 हाफ केंदे बनाना H A L F L F फास्ट past P A S T ओके तो नमस्कार सांग मैंने आज वीडियो का मेट रखिदेवा पुनः देखा नेक्स्ट वीडियो नमस्कार जय मां जय जगन्नाथ।